नमस्कार हाय हेलो सांग मैंने आसतु देखिए मोर तो बेड पड़िया बंद हो पुणी बेड पकेवा स्टार्ट कर देती जेहेतु टेम्परेचर पलि आसला टेम्परेचर थंडा तो कमिगला टेम्परेचर पलि आसला देखूँ जो पकई बेड बेड पकई देखूँ ए टेका है देखो अमल आसीगला ये देखूँ ये जो व्हाइट आसबार कारण व्हाइट कौन ना ये डायरेक्ट सनलाइट पूर्वपट डायरेक्ट सनलाइट पड़ुची जेहेतु सनलाइट पड़ुची से बेडटा टेका हवा तो दुकान पड़े बेडटा टेकी है जदि टेकी है से देखो अध घंटे हम टेकी जस्ट ब्लाक पलि आसला एयार बाजला मैंने ब्लाक आसो बेडटा सुखी जाए जे सुखी ये सिचुएसन बेड्र पानी मारी हेनी यही देखो सेठी सीना छोट अच्छी ये बड़ अच्छी ये बड़ अच्छी आउ गोटे कथा देखूँ ये जो बड़ अच्छी ना छोट अच्छी ये देखूँ मझीर आइले पूरा होल होल टाइप देखा जाए देखूँ होल टाइप देखा राउंड यहीटा कौन टेम्परेचर अधिका हेले एयर न बाजिले यहाँ सिचुएसनटा हम टेम्परेचर अधिका मुझे ऊपर जरी पकई देती शीत दिन जेहेतु टेम्परेचर स्टार्ट हो गलानी से कौन हो जरी पकई देती पानी मारे भी टी लेट है बेड सब सुखीगला देखूँ बेड सुखीगला से सिचुएसन ये देखो पूरा होल टाइप मझे छतु मझे होल होल टाइप ये देखो सब बेड जेहेतु मुझे कौन करी ना पानी मारिबा टाइम रे पानी मारी पारे से कौन है बेडटा सब सुखी जाइए एबे भी तले ह्यूमिडिटी पानी मड़ा होता तले भी ह्यूमिडिटी पानी मड़ा एबे जस्ट मड़े जाई जस्ट आसिली ये देखूँ अमल पलि आसला घंटे खंड हम यहाँ जरीटा टेका है जेहेतु टेका है कौन करवा ना जरी गुड़ा खसईदे जस्ट हाल्का एमती खसईदे खसईदे कौन हम ना जी एयर पाया कथा छतु पाईगला सका एक्चुअली यहाँ सका खरा जेहेतु टेम्परेचर आसले सका हवा कथा ये देखो साइड्रे भी अमल आसी ये देखो साइड्रे भी अमल पलि आसी कौन करवा ना एबे जरी कभर होगा कभर हो सारा पर कौन करवा ना जेहेतु बेड सुखी जाए जो सिचुएसन अच्छी डायरेक्ट बेड्र पानी दे हेना दला डायरेक्ट बेड्र पानी देला माने कौन हम ना जो छोट 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 बड़ गुरा तो कभर कर किसी असुविधा छोट छोट जो पिन हेड आसी सब नष्ट हो कौन करवा ना जरी कभर कर जरी ऊपर पानी मारे कौन हम ना सी जहाँ कि आर्द्रता किसी टाण कि छतु टाण बेड टाण जहाँ बेले 100% टाण ये देखो से बेड्र आउ गोटे पाख देखूँ ये देखो ये भी से सुखिला टाइप कहीं खराटा डायरेक्ट सनलाइट या पड़ुची ये देखो एपट साइड अमल देखो अमल कि आसीज देखिपे भल अमल पलि आस कहीं टेम्परेचर आस्ते आस्ते बढ़लानी टेम्परेचर बढ़िया अपेक्षा आम 100 वाट बल्ब लगुच शीत दिन जो होता 100 वाट बल्ब लगुच भी आमर कौन लगुच ना जो ऊपर जरी पड़ी से अमल पलि आसला ये देखो बेड देखूँ ये गोटे बेड देखो अमल कि आसो मत कह ये देखो यहाँ ओनली हावा बाजिनी यहाँ पूरा व्हाइट थिला ये जो अध घंटे घंटे एयर खाईगला ना ये देखो अति सुंदर अमल देखूँ सबू सबू जिनसा से कौन टेम्परेचर अधिका होटा दिन 10टा ରୁ 11टा भितर कौन हवा था ना एयर भेन्टिलेसन दी साइड जरी टेका हवा था जेहेतु मु दुकान पलाऊँगी घरे भी टेकी ना से देखूँ अमल देखूँ अमल कि देखुं तो आउ गोटे कथा मन रखिए बेड हिसाब से एबे जो बेड रुआ पड़ूँ ना एबे रिसेंटली यहाँ 100% सियोर बहुत बढ़िया अमल दब 100% सियोर कहीं एबे जो टेम्परेचरटा अधिका न कम भी नहींटा टेम्परेचर अधिका हो पारनी अधिका आमर कौन अधिका हम किंतु आमर जो जी छतु चाषपाई दरकार टेम्परेचर से प्रॉपर टेम्परेचर आमर ठीक ठाक हो बेसी ये देखूँ अमल देखूँ अमल कि केते सुंदर अमल आसी देखते पिन हेड पलि आसला सब ये 2 ରୁ 3 दिन भीतर अमल सब पलि आस अमल आसगले मुझे वीडियो बनईबी ये देखूँ ऊपर अमल आसला ये जो देखुं तो ये देखो चारिपटे व्हाइट अच्छी ऊपर ब्लैक अच्छी कौन हम मुझे अध घंटा खोलीदेली ना जो अध घंटा खोलीदेली कि घंटे खोलीदेली जो व्हाइट होता ब्लैक होगा ये ब्लैक टाइप होगा माने तुम आप कालीठू पानी मारे भी से पानी कि खराब कर ना आउ जो व्हाइट टाइप अच्छी माने पानी मारला माने से नष्ट करदे सब ये देखो बढ़िया अमल पलि आसला
ଏବେ ଜରି ସବୁ ଖସେଇଦେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଜରିଟା ଆଉ ଖୋସା ହିଁ ହେବନି, ଯେହେତୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଫାର୍ମର ଅଧିକା ରହୁଛି ଜରି ଖୋସା ହିଁ ହେବନି। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କ'ଣ ଜରି ହାଲକା ଖସା ହେବ, ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଜରି ଖସା ହେବ। ଏମିତି ଖସା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ଏୟାର ଯେତିକି ବାଜିବା କଥା ହାଲକା ହାଲକା ଏୟାର ବାଜିବ ବେଡ଼୍ରେ, ଆଉ ବେଶୀ ଟେମ୍ପରେଚର ପୁରା लो ହେବନି। ଆଉ ଖୋସି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଖୋସି ଦେଲେ ପୁରା ତାର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତଳକୁ ଆସିବନି, ବାହାରକୁ କେଉଁଠି ସାଇଡ଼୍ ଯିବନି, ତା ଭିତରେ ହେବ ଛତୁ ଗୁରା ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ଏବେ ଯେଉଁ ବେଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉପର ଲାଇନ୍ ବେଡ଼ ଅମଳ ଆସିନି, ଏଇଟା ପଛର ପଡ଼ିଥିଲା। ପାଣି ତ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। এই ଦେଖନ୍ତୁ এই ସବୁ ଇ ବେଡ଼ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ଲାଇନ୍ ବେଡ଼ ଆସିଗଲାଣି, ବଟ୍ ଆସିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବେଡ଼ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଅମଳ ପୁରା ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଅମଳ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଏୟାର ପାଇଁ ହେଇଛି, ଏମିତି ତ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା, ଏୟାର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଠିକ୍ସେ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଅମଳ ଆସିଲାଣି, ଅମଳ ଆସିବା କିନ୍ତୁ ଛତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ବାହାରିବା କଥା, ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ରେ ଛତୁ ବାହାରିବା କଥା, ଗୋଟେ ଆରାମସେ ବାହାରିବା କଥା, ସେମିତି ବାହାରିନି, ବୁଝିଲେ ତ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆମର ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଖାଇଗଲା, ପବନ ଖାଇଗଲା। କ'ଣ କରିବା ଜରିକି ଏମିତି ହାଲକା ଖାଲି ଖସେଇଦେବା। ବାସ୍ ଜରି ଏମିତି ହାଲକା ଖସେଇଦେବା। ଖସେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଥିବ ସେଇଟା ବାହାରୁ ବାହାରିଗଲା। ବାହାରୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମାଇସିଲମ୍ ବି ଥିଲା ସିଏ ବି ହାଲକା ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିନ୍ ହେଡ଼୍ ବି ଆସିଛି, ତା ପିନ୍ ହେଡ଼୍ରେ ବି ହାୱା ବାଜିଗଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ହେଇ ମୋର ତ ଡେଟ୍ ଲେଖିନି, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ମାଇସିଲମ୍ ଆସେ, ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଏଇଭଳି ମାଇସିଲମ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ବେଡ଼୍ ଟେକି ଦିଏ। ଏମିତି ମାଇସିଲମ୍ ଅଧିକା କରିବାକୁ ହିଁ ଦିଏ ନା। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏସବୁ ଟେକା ହେଇଗଲା, ଆଜି ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ହିଁ ହେବନି ହେଲା, ଆଜି ଘୋଡ଼ା ହିଁ ହେବନି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ କାଲି ଘୋଡ଼ା ହେବ, କାଲି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଯେହେତୁ ମାଇସିଲମ୍ ଆମର କଭର୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାଇସିଲମ୍ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବା ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ ନା ଜରି ଗୁଡ଼ା ଖସେଇ ଦେବା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଟେକିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଟେକି ପୁଣି ଖସେଇ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇସିଲମ୍ଟା ଶୁଖିଥିବ, ପୁଣି ସେ ମାଇସିଲମ୍ଟା ପୁଣି ମାଇସିଲମ୍ ରନିଂ ହେବା ଚାଲୁ କରିଦେବ। ମାଇସିଲମ୍ ରନିଂ ହେବା ଚାଲୁ କରିଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭଟା କ'ଣ ହେବ, କିଛି ହେବନି। ମାଇସିଲମ୍ ଶୁଖିଲେ ପିନ୍ ହେଡ଼୍ କନଭର୍ଟ ହେବ। ଟେମ୍ପରେଚର ଯେହେତୁ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଟେମ୍ପରେଚର ନଥିଲା ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବେଡ଼ ଆମେ କ'ଣ 7 ଦିନରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଗୋଟେ ଖୋଲୁଥିଲେ, ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଏୟାର ଖାଲି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲୁଥିଲୁ। ଏବେ କ'ଣ ଟେମ୍ପରେଚର ତ ଆସିଗଲାଣି ନା, ଟେମ୍ପରେଚର ଯେହେତୁ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ହେଉନି। ଏବେ ବେଡ଼ ଶୁଖିବାର ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ এইটা କ'ଣ ନା ବେଡ଼ଟା ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର ହେବାରୁ ଏ ଛତୁ ସବୁ ମୁହଁରେ ଧରିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳିଆ ଯେବେ ଆସିବ ଜାଣିବେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ 100% କମ୍ ଆସିବ। ମୁହଁରେ ଧରିବା କାରଣ କ'ଣ ନା ବେଡ଼ରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକା ରହିଲା, ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲା। ଯଦି ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା এইପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ, এটা କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ପଟ, ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ, ମୋର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଫାର୍ମ ହେଲା। ବେଡ଼ ବି ପଡ଼ିଛି ଉତ୍ତର ପଟ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ। ଏୟାର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପାଇଁ ଦିନ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଜରି ଟେକା ହେଇକି ରହିବ ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ଫାର୍ମ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦୋକାନ ପଳାଉଛି, ମୁଁ ଦୋକାନ ଆସି ଏୟାର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ କଲାବେଳକୁ ସେ କ'ଣ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବେଡ଼ ଉପରେ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତା ଦରକାର ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ନ ହେବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଜରି ସୁତୁଲି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ତ ସ୍ପେସ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସ୍ପେସ୍ ଥିଲେ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅମଳ ଆସିଯିବ। এই ଦେଖ এই ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ଟେମ୍ପରେଚର ପାଇଁ। କାଲି ଏଠୁ ଦେଖିବା ଟେମ୍ପରେଚର କମାଇବା ପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ 9ଟା 10ଟା ଭିତରେ ଏୟାର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ୟା ଉପରେ ଯେହେତୁ ନଡ଼ା ପଡ଼ିବ, ନଡ଼ା ପଡ଼ିନି ଏବେ, ଶୀତ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା, ତା ଉପରେ ନଡ଼ା ପକାଇବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି
ये बेड सब पड़ी चलती बेड मिनिमम 200 ରୁ 250 बेड पड़ा स्टार्ट हो गलानी। ये देखो यहाँ आजिकार बेड यहाँ आजिकार बेड युवा कौन होना युवा आगु पड़ा प्रोडक्शन कम आसला टेम्परेचर हबार फार्म भर थी मुझे नष्ट कर फार्म भर जेहेतु थिला ये भी प्रोडक्शन दूसरी पर डे 2 किलो 2.5 किलो कौ दिन केजी एमती प्रोडक्शन आसची। आ 5 ରୁ 7 दिन भर कौन करवा आम खरा दिन जो एपट साइड गोटे फार्म बेड पड़े कौन कर एपट साइड बाहर करदे बेड पड़ो जो जेकोसी भाई मैंने नुआ छतु चाष करने चाहूँगी एबे भी टाइम आसगला टेम्परेचर आसगला एबे स्टार्ट करने प्रिपेरेसन हूँ आप प्रिपेरेसन कौन मेन हो देखूँ मोर टोटाल मान सबुआड़े फांका जेहेतु सबुआड़े फांका मु कौन कर नड़ार घर गोटे कर नड़ार घर करी शीत दिन मुझे कौन कल जरी पकईली ये देखो नड़ार घर करी सेपट साइड नड़ा एपट साइड जरी पड़ी कौन करना जरी जेहेतु शीत दिन आम शीत दिन सिस्टमटा मुझे कर जेहेतु करी कौन करने पड़ो ना जो नड़ाटा पड़ी नड़ा सिस्टमटा होती नड़ा तो सेपट कभर हो रहा यहीपट साइड्रे कौन कर ऊपर नड़ा पड़ा पड़ो नड़ा न पड़े टेम्परेचर एबेठू शीत ना खरा दिन किसी ही एबेठू टेम्परेचर देखुं तो खरा अधिका हेल्ले कौन टेम्परेचर हम से कौन करवा ना ता ऊपर नड़ा पकड़ पड़ो आपंकर जदि टोटाल फांका जगह थी एमती गछ बुछ न कौन नड़ा एमती घर करदे किसी असुविधा ही देखूँ मोर घर ही देखो नड़ार घर करेंगे जदि आप गछ बुर्छ थी गछ छाई थी बाउंश गछ छाई जेको छाई थी कौन सामान्य सेडनेट ऊपर मारदे मारदे आप रियाक्ट कर पकई पारे किसी असुविधा नहीं एबे भी टाइम आसीगला फार्म करने टाइम आसीगला किंतु एति गोटे कथा कौन ना फार्म करूँ जहाँ कहतु जेको फार्म करूँ कि प्रॉपर वे करेंगे टाइम देवा पड़ो टाइम नदेले कौन फार्म के हेनी टाइम दबा को ही पड़ो। ओ भाई रही नमस्कार थैंक यू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जो भाई मान रिक्वायरमेंट मंजी रोज जोगाजोग करें मुझे वीडियो बनई नंबर भी देती डिस्क्रिप्शन में नंबर आपणकर मंजी आपन तो प्रोडक्शन देखुन मंजी कथा कहि कौन मुझे मंजी यूनिट मोर नुह आप कहे मुझे जोगाजोग भी करदेवी मंजी यूनिट एक्चुअली मोर नुह।